हाय हेलो ओडिशावासी नमस्कार मु आपको स्वागत जनाऊँगी मो नुआ यूट्यूब चैनल मो ओडिया मो गाँ कथा ब्लॉग्स रे आसंतु आज आमे बुली जिबा धूमसाई हाट ये देखंतु वर्तमान मु परिबा मार्केट दे जाउची आपण मानकु देखौची लॉकडाउन समय रे हाट के भलिया स्वाभाविक परिस्थिति रे होउची सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराउची प्रशासन को भाई माने भी प्राय किसी लोक मास्क भी व्यवहार करछंती व्यापारी भाई माने तो किछि लोक जो माने जो किनिया पय आछंती से माने भी मास्क व्यवहार करछंती पिंधु नांती प्रशासन भाई माने पाखरे अछंती एटा आपण माने होउची सेतमे मु भी आ वीडियो हाट करिया पय पारुनी आसी परिबे परिया मार्केट वीडियो वर्तमान मान होबो सखाळो हाट होउची धुमसाई हाट बहुत कम समय रे उपरोली होउतला लॉकडाउन पय सखाळो होउची जते शॉर्ट करके आपण चाहिले आसी सकाळ सकाळ ये देखंतु हमरो परिया दुकान नै परिबे वर्तमान घुसी माल दुकान को जाय मध्य तेल प्याज रसुन जहाँ चाहिए एठू नहीं पारे किसी परिया दुकान भी बसछंती जदि आपनकर हाट हो नहीं एठी होउची जदि आपनको घर पाखरे होउनी ताले आसी के आपण लोकल हेले नहीं परिबे किछु सुविधा नहीं तो चलंतु वर्तमान आपन मो माउसी वर्तमान बिकुचंती माछ हाट को नै जिबी आसंतु वर्तमान मु पहुंची गली माछ हाट आपनको माछ देखौची की वैरायटी माछ धुमसाई हाट को आसुची आइंस प्रिय लोक वर्तमान देखंतु ये देसी माछ बाउलो पानी आखिया जोटा कि समुद्री माछ तापर पटरे अछि पूरा प्योर देसी माछ देखंतु आपनकर ये भी देसी माछ भाकुर माछ एपटे हमरकर अछि ये पटे पूरा समुद्री माछ भी अछि एपटे किछि भी देसी माछ भी अछि एरी जने चिंगुडी चिंगुडी किछि रखिचंदी भाई चिंगुडी पूरे दबो मु गला बेले नै कि जीवी ताको रेटटा पचारुची सित पई भाई पूरे दिथियो चिंगुडी मु गला बेले नै कि जीवी भाई कहले 100 टका ना एटा नै से चिंगुडीटा पूरे दिथियो नै माछ नै चिंगुडी माछ पूरे दियो एठी तापर देखिबा जीवंता मागुर मचिला माछ भी रहिछि मागुर माछ आपण मन देखि पाछंती पूरा जीवंता मागुर एरी जने सुकुआ भाई बसचंती बिकुचंती भाई व्यापार केमती सुकुआ संगे पखाळ भाई बहुत मजा लॉकडाउन सुकुआ संगे पखाळ खाइया जे मजा हां व्यापार हबो अच्छा लॉकडाउन खोल लॉकडाउन रो व्यापार नहीं एपटे जने देसी निश्चित मो भाई कोई वीडियो देखले लोक निश्चित पाइबे भाकुर बिकुचंती आपण एपटे भी देखि परथुए एपटे किछि माछ देसी माछ बिक्री होतला बोइताळू तो वर्तमान बाइगण पटरे भी किछि रहिचंती जहाँ चाहिए आपण आसी नै परिबे आ एठी किछि आंबो भी किछि रखिथिले आंबो पणस सब बाड़ी जिंस बिक्री होउची एई जने हमर लोकल मौसा भी आछंती एपटे सारू बिकिया पई बाड़ी रे कुछि पिजुली आनिचंती किछि आपण माने देखि परथुए आनिचंती मत पिजुली पेड़ा बिकुचंती तापर ये रहिला एठी बढ़िया दुकान जेतु हाटपटे मयूरभंज बसचंती बेंगल बॉर्डर रे सेत पई बेसिकली ये चेरमुली जिंस बिक्री होउची जोटा कि लोक आज भी विश्वास करती मयूरभंज लोक बेंगल लोक ये तो ओडिशा बॉर्डर जेतु मयूरभंज को लागि जे बॉर्डरटी सेत पई मयूरभंज तो आपण माने जानि छथि खावंती भलो चेरमुली ये जिंस को बहुत लोक व्यवहार करंती ये हम गाँव रो जने पार नाही लॉकडाउन आज भी किछि लोक अछंती मान का ऊपर विश्वास करंती अच्छा मान कोटु जिंस नि मौसा कहउछन सेटा व्यापार के नामटा कहले से नामटा मो भूली गली से कोन जंगल रो आनिथिले देखैले ये भाई जने देखंतु ये जने भाई मेदिनीपुर आछंती ये मेदिनीपुर आछंती अच्छा अच्छा मेदिनीपुर निजे से ताको तयारी करन ताकर ये सब जिंस ताकर आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर अछि बिक्री करंती ये सब ताको सेठी निजे तयारी करके आनंती अच्छा अच्छा भाई कहउछन लॉकडाउन ले व्यापार हो नहीं वर्तमान देखंतु ये बाखर और हांडिया तयारी हुए तो वर्तमान देखिबे हमर लोकल जिंस जोटा कि हम पोखरी गड़िया रे मिले जाको गेंडा कहंता एपटरे किछि माउसी अछन जो माने बाखर बिकुचंती जोटा हमर राइस भी तयारी हुए यानी हांडिया चलो तो आपण माने देखिबे मु देखबा लुगा हाट कोन केमती आपण माने चाहिले वर्तमान किछि लुगा दुकान भी खोला रहउची बाहागर व्रतघर जन्मदिन जहाँ किसी हेल्ले भी आपण मैंने आसिक
ଧୁମସାଇ ହାଟରୁ କିଛି ମାନେ ବାହାଘର ନେଇକି ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ନେଇପାରିବେ। କିଛି ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକଡାଉନ ନେଇକି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହାଲକା ହୁଲକି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲକଡାଉନ ଟିକେ ହାଲକା କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ କେତେ ଖୋଲା ରହିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମାନୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଣେ ଭାଇ ଛତା ବିକୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନ ଛତା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଛତା ବିକୁଛନ୍ତି। ଲୁଗା ଦୋକାନ କାଫି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଏପଟେ ଆମର କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ବି ସେମିତିକା ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେମିତି ଭାଇ ହାତ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ବେପାର ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ। ଭାଇ ଲକଡାଉନ ବସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ବେପାର ହେଲେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହାତ ବେପାର ଧରି। ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ନିହାତି ଆସିବେ। ଏପଟରେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବେପାରୀ ସେଉ ଭଜା ବୁଲବୁଲା ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଣିକି ବିକୁଛି, ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ବେପାର ନାହିଁ। ବେପାର ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେବ। ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାହକ ଦେଖିଲେ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଏ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେସିକାଲି ବେସିକାଲି ବାଲିଆପାଳରୁ ଆସେ ପାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପାନ କାଳିବଙ୍ଗଳା, ଯେଉଁଟା କାଳିବଙ୍ଗଳା ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ମିଳେ ଧୁମସାଇ ହାଟରେ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହାଟ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ବେପାରୀ ବି ଏଠିକି ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ କିଛି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଇଏ ହେଲା ଗୁପଚୁପ ପସନ୍ଦ ଦୋକାନ। ତ କରନ୍ତି, କିଛି ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଗୁପଚୁପ ଇଏ ଏପଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ କିଛି ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ସଲ। ତ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ, ଦୋକାନ ହାଟ ବର୍ଡ଼ର ଯେହେତୁ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, କୁଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଚଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତାର ଚାହିଦା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଆମର ହାଟ ଅଧୁରା ହେଇଯିବ। ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ ଅତି ପ୍ରିୟର ହାଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ ରାଇସ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ନାମ ହାଣ୍ଡିଆ, ନହେଲେ ଆମର ହାଟ ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ରାଇସ୍ ବିୟର କୁହାଯାଏ। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ବିୟର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଦୋକାନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ, ଗରମରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଣ୍ଡିଆର ଚାହିଦା ବହୁତ। ତ ବେସିକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାଟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୁମସାଇ ହାଟ ମୁଁ ବୁଲେଇଲି। ଯେଉଁମାନେ ତ ହାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେପଟକୁ ମୁଁ ହାଟରେ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟେ ଟିକେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଟରେ ମିଳେ ମାଉଁସ, ତାକୁ ଘୁଷୁରୀ ମାଉଁସ କୁହାଯାଏ। ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗହଳି ସେ ଘୁଷୁରୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗଲି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କଟା ହେଉଛି ସେଠି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ସୋଶାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧୁମସାଇ ହାଟ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବଂ ଆଉଥରେ ଏ ହାଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବି। ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଇବାରେ ହାଟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।